اليوم حنا كغرفه التجاره والصناعه والخدمات لجهه الرباط السلام والقنيطره وقفنا على تنظيم هذا اللقاء اللي فيه عن فعاليه الامن على المستوى الاقتصادي والتنميه بافريقيا. اليوم اللقاء هذا الهدف منه هو العمل على نقل التجربه المغربيه الامنيه لرفع الاستقرار على مستوى باقي الدول الافريقيه ونشر هذه التجربه لنجاح باقي الدول الافريقيه اللي هو نجاح ديال المملكه المغربيه. Vous savez que la crise entraînée par la Covid-19 a mis à genoux plusieurs économies. Et justement, le génie de la gouvernance, c'est de savoir trouver des solutions idoines pour que ça ne se répercute pas de manière brutale dans ce qu'on appelle le panier de la ménagère, que les populations à la base ne ressentent pas durement justement cette crise-là. C'est ça le génie de la gouvernance. Un gouvernement qui ne peut pas amoindrir cette répercussion n'est pas un gouvernement réfléchi. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit au Maroc, que ce soit au Sénégal, nos chefs d'État sont en train de tout mettre en œuvre pour que cette crise-là ne met pas à genoux les ménages, ne met pas à genoux les pères de famille. Et je pense qu'il faut être dans le système pour comprendre tous les efforts qui sont faits, que ce soit au Maroc, au Sénégal. Il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés par les gouvernements pour amoindrir l'effet de la crise sur les ménages, sur les populations. Parce que ce soit au Maroc, au Sénégal, il y a l'homme qui est au cœur du développement. Si vous faites du développement sans prendre en compte la dimension humaine du développement, vous n'êtes pas encore dans le développement. Le développement, c'est d'abord l'homme. Il faut que l'homme se sente développé, qu'il ne sente pas qu'il marche en arrière, mais qu'il sente qu'il va en avant. Quand il y a des crises, que ce soit les crises du pétrole, que ce soit les crises comme Covid-19, que ce soit des crises internationales, que ça ne se répercute pas sur l'homme. Voilà le rôle du gouvernant. Le bon gouvernant, c'est celui qui sait amortir les chutes pour que les populations ne soient pas à genoux face à des crises de cette nature. Et je pense que ce pari-là est réussi et par le Maroc et par le Sénégal. يندرج هذا اللقاء الدولي الذي ينظمه المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع شركاء أفارقة، جامعة السلام المرخصة من طرف الأمم المتحدة، وكذلك مركز الدراسات الاستراتيجية والسلام بدكار، وجامعة الصناعة وغرفة الصناعة غرفة الصناعة والتجارة بجهة الرباط سلام القنيطرة. أكيد بأن هذا اللقاء يندرج في إطار محاولة إعطاء قراءة شاملة لما يرتبط بالأمن والاستقرار وكذلك التنمية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أمن دون تنمية، ولا يمكن أن يكون استقرار دون تنمية. بالمقابل لا يمكن أن يكون كذلك هناك يعني تنمية بغياب هذا الأمن، فهما متلازمان وينبغي الاشتغال عليهما. أكيد بأن التركيز كان كثيرا على الجانب الأمني وبمفهومه يعني الضيق. نحن بحاجة إلى توسيع العمل والاشتغال على الجانب المرتبط بالتنمية والاستثمار. القارة الإفريقية هي اليوم قارة غنية بخيراتها، غنية بمواردها، ولكن للأسف الشديد هناك تدخل الأجندات الدولية، وهناك كذلك في بعض الأحيان يعني سوء حكامة داخل القارة، مما له انعكاسات سلبية على يعني التنمية وعلى الاستقرار بالقارة. من خلال هذه اللقاءات ما نسعى إليه أولا هو بناء وتركيز يعني سيادة القارة الإفريقية على مواردها وكذلك على قراراتها، وإبعاد يعني تدخلات الأجندات الدولية. يمكن بناء يعني مصالح مشتركة مع جميع الأطراف، ولكن لا يمكن للعلاقات بين إفريقيا وباقي الشركاء أن تكون
خارج منطق رابح رابح، وأن تكون يعني خارج منطق التكافؤ يعني الذي تستوجبه الأوضاع اليوم. فهذا اللقاء يعني يهدف إلى التركيز على يعني معادلة الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار، لأنهما يعني رئيسيتان للتوجه نحو المستقبل، علما بأن مستقبل العالم اليوم هو يعني يبنى داخل إفريقيا، وأن إفريقيا هي آخر مجال يمكن اليوم أن يعطي للعالم فرص للتنمية في أوضاع اقتصادية واجتماعية، خاصة بعد تداعيات يعني كورونا تؤشر بأننا ندخل في أزمات متعددة.